अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली और गाइस। तो ये है कि अभी मैं थोड़ा बहुत ये रेडी हुई हूँ। तो अभी क्या है कि हमारी है एनिवर्सरी, तो इसलिए मैं रेडी हुई हूँ और मैं दिखाती हूँ मेरी बच्ची ने क्या पहना है और फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि साहिल समंदर पे मेला लगा है सिंधी कल्चर का, तो वो देखने जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर उनकी मर्ज़ी है तो हम लोग उधर जा रहे हैं। तो जगह भी है, लेकिन हम लोग अभी आखिरी दिन है आज उनका, 3 दिन का था मतलब फ्राइडे से, तो आज संडे है तो हम लोग जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको वहाँ भी चल के कुछ। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं, आते रहते हैं। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल है जो सिंधी कल्चर मेला है, तो यहाँ पे है। तो पहले भी एक बार लगा था, लेकिन यहाँ नहीं, दूसरी जगह, और उसको भी हो गए 8-9 साल हो गए हैं। तो वहाँ हम लोग गए थे और इस बार हुआ है, तो मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था कि इस पे ही चलना है। पहले भी लेकर चले थे, क्योंकि यहाँ पे इसके दोस्त होते हैं, वो इनवाइट करते हैं, तो हम लोग बताते रहते हैं कि यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ पे गए थे और मेरे हस्बैंड के वहाँ दोस्त थे, उनसे मिलना था, करना था। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो ये 3 दिन का था। तो ये है कि फ्राइडे को तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, लेकिन सैटरडे को फिर मुझे काम था, और कपड़े और चूड़ी ज्वेलरी सब कुछ मैंने पहले से ही लेकर रखी थी, लेकिन मेहंदी मुझे लगवानी थी। और फिर मैंने कहा एक साथ कपड़े भी धुल जाएं, क्योंकि फिर मेरी मेहंदी उतर जाएगी करेगी। और फिर हम लोग यहाँ पे गए थे, बहुत अच्छा मिला था, और यहाँ पे रश थी बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे ढोलक वगैरह ये था और बहुत सारे थे, शोर शराबा। तो मैंने वॉइस ओवर किया, सामने देखा मेरी बच्ची ने $1 की शॉप, तो फिर अंदर आई, कुछ भी नहीं था, खाली स्कूल की बोतलें और लंच बॉक्स था। फिर इसको पसंद नहीं आया। फिर हम लोग आगे आए थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो सिंध की, जो मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि अब ना मेरी आदत चली गई है ये भारी भारी सूट पहनना, कढ़ाई वाले या चुनरी वगैरह, कुछ भी मैं अब नहीं पहनती हूँ। तो मेरी बच्ची भी नहीं पहनती है, तो इसलिए मैंने ख़रीद नहीं किया था। तो घूमने आए थे, अच्छा लग रहा था, सिंध की सकाफत देख के अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फिर हमने कहा जल्दी जल्दी ना हम लोग यहाँ से पेड़े लेते हैं और मिठाई लेते हैं। तो पेड़े जल्दी ख़त्म हो गए थे, पहले भी जब हमने लेना शुरू किया था तब भी ख़त्म हो गए थे, इस बार भी ख़त्म हो गए। मैंने कहा ओ अल्लाह, पता नहीं क्या है, मुझे बहुत अरसा हो गया है पेड़े खाते हुए, मुझे पेड़े चाहिए पेड़े चाहिए, लेकिन पेड़े कहीं नहीं मिले, सारे ख़त्म हो गए थे। यहाँ पे चाय भी बन रही थी, समोसे पकौड़े, बहुत सारी रश थी, तो यहाँ पे ले रहे थे। मैंने कहा चलो भाई हम भी यहाँ से चाय पीते हैं, क्योंकि मुझे ना ठंड भी लग रही थी, फिर पसीना भी, मतलब जहाँ पे शोर था, ये था वो था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा आप लोग यहाँ पे बैठ जाओ, और फिर वो लेकर आए थे पकौड़े और समोसे, बहुत अच्छे थे यहाँ के बने हुए। और मेरी बच्ची ने फ्राइज़ ली थी, तो बस यही आई थी, मैं इसको लेकर आई थी, वो नहीं आए थे मेरे बच्चे, मेरे बेटे सिर्फ ये आई थी। और मेरा गला अभी तक ख़राब है ये खा के, क्योंकि सर्दी हो गर्मी हो तो मेरा तो गला ख़राब होता है। तो यहाँ फिर रात होने वाली थी, हम तो 4 बजे ये शुरू हुआ था, हम लोग आए थे। तो बहुत ये लाइटें वगैरह लगी हुई थी, अच्छा लग रहा था, और मैं पसीना साफ़ कर रही थी और यहाँ पे बैठी हुई थी, चाय नहीं ठंडी हो रही थी। तो यहाँ पे बैठे थे और बस देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, आप भी इंजॉय करें। और फिर ये है कि मुझे ना बड़ी मुश्किल होती है कि बहुत सारी औरतें होती हैं और फिर पता नहीं कोई वीडियो में आए नहीं आए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं इनका फेस मतलब आ जाए मेरे व्लॉग में, तो मैं इनको ज़्यादा नहीं लेती हूँ। तो मैं नीचे नीचे करके चलती हूँ, इतनी मुश्किल होती है मुझे बाहर व्लॉग बनाने में। तो यहाँ पे आके हम लोग बैठ गए थे, बहुत सारी रश थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सिंध के बहुत फेमस फेमस फ़नकार आने वाले थे, तो कुछ चल रहा था और हम बैठे थे, और ये मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये कैसे दीवार की तरह बनाया है, किया है, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग बैठे थे पीछे, तो ये था कि ये ऐसे करके मेरी बच्ची बैठी थी, टोपी मुंह पे आगे डाल के इसकी ओढ़ी की, और ये जूता वगैरह ऐसे जैसे लड़का लग रही थी, और हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। तो आगे जो बच्चा बैठा हुआ था छोटा, वो बार बार इसको देख रहा था। फिर मुझे हंसी आई, मैं उसको देख रही थी, मैंने कहा इसको, ये तो नहीं देख रही थी, मैंने कहा ये देख रहा है, लड़की है लड़का है, इसको मेहंदी भी लगी हुई है और कपड़े लड़कों जैसी है। तो फिर मैं हंसी, तब जाके बच्चे ने उधर मुंह किया, फिर हम लोग, मैंने देखा। फिर अभी तक कोई फ़नकार नहीं आया था, तो यहाँ पे फिर हम दोबारा आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी हैं सिंध की, खुस्से वगैरह सब कुछ
تو پھر میں نے نا ایک ٹوپی دیکھی بچی کو، میں نے کہا یہاں سے ہی لی ہوگی، کیونکہ مجھے نہیں پتہ وہ پشاور میں ملتی ہے یا کشمیر میں ملتی ہے۔ ایسے ہی ہوتی ہے ٹوپی، جیسے سندھ کی ہوتی ہے، اور آگے سے کچھ اس کو یہ شمڑ، پتہ نہیں شم کیا ہوتا ہے، وہ لگی ہوتی ہے، جیسے پازیب نہیں ہوتے ہیں پائل پاؤں کی، ایسے لگی ہوتی ہیں۔ تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، تو میں نے کہا مجھے یہی چاہیے۔ تو ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے۔ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ اس سے پوچھتے ہیں، میں نے کہا نہیں، میں نہیں پوچھوں گی۔ پھر اس نے جا کے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لی ہے، تو اس نے کہا، اس کے پاپا نے، کہ یہ 2 سال پرانی ہے۔ بھائی 2 سال پرانی ہے، یہ تو بتاؤ لی کہاں سے ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے لی ہے۔ میں نے کہا چلو یہاں سے نہیں لی ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ تو پتہ نہیں پٹھان پہنتے ہیں کیا پہنتے ہیں، تو یہ پشاور کی ہوگی یا ہوگی کشمیر کی۔ جب مجھے مل جائے گی تب میں ویڈیو بناؤں گی، مجھے اچھی لگتی ہے بہت۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھی ہے، تو نہ مجھے یہاں پہ پیڑے ملے اور نہ وہ والی ٹوپی ملی۔ یہاں پہ بہت ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے، اور ابھی یہاں پہ میں تھک بھی گئی تھی۔ تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کے دوست بھی تھے، ان کے ساتھ ملنے گئے، تو یہاں پہ ہوتا ہے میری بچی کا یہ ہوتا ہے، اس کو میں لے کر اس لیے نہیں آتی ہوں، کہتی ہے پاپا کہیں نہیں جائے، کیونکہ سنڈے ہو کچھ بھی ہو نا، میرے ہسبینڈ کو آفس سے فون آتی ہے کہ میٹنگ ہے، اس میں یہ فائل کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہاں یہ کہاں ہے، تو وہ جاتے ہیں۔ یہاں پہ سگنل نہیں آتے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو ایسے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بس موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بالکل اتنا اس کو شوق نہیں ہے موبائل کا، لیکن وہ آفس کی کال آتی ہے تو اس وجہ سے ان کی کرتے ہیں۔ تو وہاں گئے تھے، اتنا بس ہوتا ہے، میں کہتی ہوں آپ کے پاپا گم تو نہیں ہو جائیں گے، بچے تو نہیں ہیں، پھر بھی یہ کہتی ہے شور نہیں، ہر بار یہی کرتی ہے۔ میں کہتی ہوں جب میں اکیلی آتی ہوں، میں بیٹھی ہوتی ہوں، آپ کے پاپا فون پہ بات کر کے آتے ہیں، پھر بھی اس کو یہ نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں پاپا پاپا، موم بھی ہو پاپا بھی ہو، تو ایسے کر کے۔ اور پھر کچھ بھی مجھے نہیں ملا یہاں سے، میں اتنا تھک گئی تھی اور میری شکل بھی خراب ہو گئی تھی، میرے ہسبینڈ پریشان ہو گئے تھے۔ پھر رات ہو گئی تھی، ہم لوگ جہاں پہ کھانا کھانے آئے تو یہاں پہ دیکھا کہ مینیو میں تھا انڈین پلیٹ، تو میری بچی کو تو بس صحیح سے انڈین پلیٹ کھانی ہے، انڈین۔ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے نہیں نہیں یہ نہیں کھانی ہے، سبزیاں کون سی کھاتی ہو کرتی ہوں۔ میں نے کہا چلو اس بار اس کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لوگ انڈین پلیٹ کھانے آئے تھے، بہت اچھی تھی، اور مجھے چھاچھ بہت اچھی لگی، میں نے اتنی ٹھنڈی چھاچھ پی تھی۔ اور یہ یہاں پہ اس کے پاپا کے ساتھ نا لاڈو رائے، اور بس کہہ رہی تھی کہیں جائے نہیں، ادھر ہی بیٹھی رہے، تو میں کھانا ہی نہیں کھا رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے، میں نے کہا نہیں مجھے کھانا ہی نہیں پسند آ رہا ہے، کیونکہ میں اتنی ویک ہوں نا، تھوڑا چلتی ہوں پھرتی ہوں یا گھر کا کام کرتی ہوں میں تھک جاتی ہوں، تو تھوڑا بہت کھانا کھایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد نا ہم لوگ گھر آ گئے تھے، تو زیادہ دیر ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے نہیں تھے، بس جتنا ہو سکا تھا شام سے لے کے رات تک گھوم پھر کے انجوائے کیا۔ آپ کو بھی میں نے دکھایا